kafo tonoma seide amana finance abe aw dema akose ka war mara doni o sira ka nogo abe atoko seben fu wa bugula tike seben ando e 40 copie ebe odi amosi akobo onola seide ka chide o be aw soro aw sigerola ka war no mine dondon seide amana finance kan deme war mara ko nyumana Jay Savon abe nogoya kofo Jay Savon s'en va de Marseille ay nogoya sira lebla dodogon sani fukata se chaman sanima Jay Savon kelema ka safno labe chogala femi dodogon sani o kan noga akono fukata se chaman sanima kadamne safne mugamugata binanta biorota fukata se kemetama wa chaman sani sira fe femi ye carton ye 320 grammes kise mugan nanbo konana o carton taprier wakili ani keme fla droy 220 grammes kise ta an warbo carton konana o carton taprier keme nani dro 120 grammes kise binani shekibo konana o carton taprier keme wolovla ani bioro o safne wasebe koro sekesembe ka choncho mimba to kenebe sabati du konana Jay Savon o yambe de ka lafiya Jay Savon o yambele jeli ka saniya sirai ni mami makobala ka kibara nyene ke toy sikrola ay wolel ke plus 223 64 58 44 44 74 72 05 77 76 11 38 49 Ya Muhammadu ya Muhammada ya Muhammadu ya Rasulullah nimma nana awma aw jiyenen bɛ n'a ka silamaya ye i bolo kuru o da la i jiyenen bɛ n'a jogo fana ye nin bɛ mun yira kira ta kuma gansan fɔ ja maa bɛ se ka jiyɛn ni maa dɔ ka diinɛ ye nka i jiyɛn tɛ ni a jogo ye i bɛ taa maa dɔ sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ a b'i ni nafila cɛ e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ a b'i ni kuranna kala cɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ a b'i ka ala ɲɛsiranya cɛ nka jogo ɲuman t'a la maaw bɛnnen bɛ laada ɲuman min ka u ni ɲɔgɔn cɛ ni sariya tɛ a fɔnko ɲɔgɔnya wali silamɛya yɛrɛ ka jogo ɲininen dɔ i bɛ taa sɔrɔ k'a sɔrɔ o maa dɔ ya Rasulullah ko ya Muhammadu Abdullahi dende do ya habibina ya Rasulullah Muhammadu Rasulullah sayyidi lawwal maa si tɛ degun fɛ diɲɛnatigɛ la i fana kana degun se maa si ma kana ban maa ka wari kan kana maa ka kilo tigɛ kana maa ka basigili tigɛ kana maa janfa kana surafɛn minɛ maa bolo kana riba d'u ma kana mɔgɔ dɔgɔya kana mɔgɔ nɛni kana mɔgɔ janfa c'est-à-dire kini danbere bɔ mɔgɔ la wailun li kulli humazatin lumaza ka da ka nin bɛ don hali kɔrɔfɔli kɔnɔ ya Muhammada ya Muhammadu ya Rasulullah wa umbe taife alakira Muhammadu umbe taife ya Rasulullah wa umbe taife ika sunna labato umbe taife ya تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما هنا لا أن إسلام يدون كربارك كلن كلن بلجلنا أكان كتاب بركة ما يكونوا نو رياض الصالحين أكوني بوندا من بمسول لدلي يرا كبوشوما
ka cɛ to so a tɛ taama la ko ladili kɛlen bɛ o la a man ka muso kɛ o kɛ a nana ni hadisi dɔ y'o la min sabatira Abu Hurayra ka sira kan Alakira la kisi ani nɛɛma bɛ a ma a hadisi ko Alakira ye ladili kɛ kisi ni nɛɛma b'a ma ka bɔ fɛn fila la a hadisi kɔnɔ a fɛn fɔlɔ ye min ye ko a ti bɛn muso ye a ka sun k'a sɔrɔ a cɛ tɛ taama la a bɛ so ko fɔ n'a kɛra ni cɛ ka diɲɛ ye o ye fɔlɔ ye a filanan fana ye fɛn min ye ko a ti bɛn muso ye fiyewu a kɛ maa ladon cɛ ka du kɔnɔ cɛ ka so k'a sɔrɔ min b'a la n'a ma diya cɛ ye fɛn min ye kiri fɔlɔ in ye sun o sun bɛ yen nɔ ni nafilalakɔ sun de don a ti bɛn muso ye a ka don su la o sun sugu la k'a sɔrɔ a cɛ bɛ yen fo a cɛ kɛ diɲɛ a ma fɔlɔ nafila sun ninnu na i n'a fɔ ntɛnɛn ani alamisa sunni min bɛ kɛ wali i n'a fɔ tile saba sun minnu b'a la n'u bɛ kɛ wali i n'a fɔ arafa don min b'a la n'u bɛ sun wali i n'a fɔ jamana kalo a tile kɔnɔntɔnnan ni tannan min n'o bɛ sun o n'a ɲɔgɔnna nafilala ka fɛn o fɛn a tɛ bɛn muso ye cɛ ka hakɛ bonya kojugu a kan a tɛ bɛn muso ye a ko su in don k'a sɔrɔ cɛ bɛ so n'a ma diɲɛ ɲini a fɛ fɔlɔ ka d'a kan mun na ni muso sunna o kɔrɔ ye k'a fɔ dilan tɛ se ka tɛmɛ ani cɛ cɛ fɔ ni ayiwa sun banna tuma min na a dun bɛ se ka kɛ o wagati kɔnɔna na cɛ bɛ se ka besoin a la ni cɛ dun besoin na a la k'a sɔrɔ a bɛ nafila in na o tuma na fɛ a kɛra i n'a fɔ a ye cɛ kumaniya a ka hakɛ ma cɛ ka hakɛ dili a ma o ye diyagoya bilen ye o ye farida ye nafila seli nafila sun ninnu don olu ye nafila de ye olu tɛ wajibi ye maa tɛ bolo ton nafila baara kan k'i bolo tila wajibi baara la o tuma a ka kan muso n'a bɛ nin sun fasɔn ninnu kɛ a k'a cɛ ɲininka fɔlɔ a kɛ diɲɛ ɲini a fɛ ni cɛ sɔnna a ma a b'a ka sun kɛ ni cɛ ma sɔn a ma o tuma na fɛ a bɛ sun ni a b'a to yen mɛ fɛn minnu ye faridaw ye i n'a fɔ sunkalo n'a ɲɔgɔnna o tuma na fɛ o fana o sen tɛ nin kɔnɔ sunkalo n'a ɲɔgɔnna kɔni mana se o tuma na fɛ a bɛ wajibiya muso kan cɛ diɲɛna ni o ye o cɛ ma diɲɛ ni o ye o muso a b'a ka farida sun kɛ kɛdalika fɛn min bɛ n'a fɔ farida fana sarali o fana bɛ don nin kiri in kɔnɔ ni maa min muso min b'a la ni sunkalo dɔ juru bɛ i la sisan n'i b'a fɛ k'o sara san kɔnɔ yarɔ sunkalo juru sara in wajibi de don i kan yala a bɛ k'i ma wajibi ye fo cɛ ka diɲɛ i ma wa an b'a f'i ye awɔ a tɛ bɛn en tant que ni sunkalo yɛrɛ tɛ sunkalo kɔnɔna kuma kɔni t'o la cɛ tɛ diɲɛ ɲini o la mɛ sunkalo saratɔla la a tɛ bɛn muso ka don o la fo a kɛ cɛ diɲɛ ɲini fɔlɔ ka d'a kan mun na sunkalo sarali la wagati dama sigilen tɛ o la sariya la n'a ma ɲɛ bi a bɛ ɲɛ sini n'a ma ɲɛ nin kalo in na a bɛ ɲɛ kalo wɛrɛ n'a ma ɲɛ o la a bɛ ɲɛ kalo wɛrɛ la baasi t'o la an ba Aishatu yɛrɛ ko ala ma jɛnna ka bɔ a ma ko ale ka farida caman tun bɛ to a kan na ale tɛ se k'o sara fo n'a kɛra ayiwa fo n'a kɛra sunkaloma kɔnɔ kalo ye ka da Alakira ka lahalaya kan kisi ani nɛɛmɛ b'a ma donc a ti bɛn muso hali sunkalo juru sara a k'o kɛ k'a sɔrɔ cɛ bɛ so ni cɛ ma diɲɛ ɲini fo n'a kɛra lahalaya kelen ye n'a y'a sɔrɔ la sisan sunkalo kura nata yanni k'o se juru hakɛ min b'a la a tɔ y'o tile damadɔ dɔrɔn de ye misaliya bolo ma sunkaloma kɔnɔ a tɔ ye tile 5 dɔrɔn de ye san o sunkalo donna tile 5 fana juru bɛ ale la yarɔ wagati tɛ yen nɔ tuguni a tɔ ye dɔrɔn o tile 5 n'a m'o sun o kɔrɔ ye sunkalo wɛrɛ bɛna don k'a sɔrɔ dɔ in bɛ a la nin kan in na hakɛ tɛ cɛ fana bolo k'a diɲɛ kɛ ɲini nin na ka d'a kan mun na a kɛra wajibi ye a kɛra i n'a fɔ sunkalo dɔ sisan parce que temps tɛ yen mais n'a y'a sɔrɔ temps bɛ yen an filɛ jɔ minɛ kalo la muso b'a fɛ ka ayiwa a ka sun dɔ sara nin kɔnɔ ni cɛ y'a bali a ma baasi t'a la
fo ka taa se suŋaloma kɔnɔ ma ka suŋaloma kɔnɔntɔ to tile hakɛ min b'a la n'o ɲɔgɔnna bɛ muso la o tuma droit tɛ cɛ bolo o la a ka hakɛ bɛ bin n'a ye muso diya o la a bɛ sun hali a tɛ diɲɛ fana ɲini a fɛ o ye fɛn ye fɛn min b'a la n'o bɛ sen bɔ a la mɛ n'a y'a sɔrɔ tan bɛ yen nɔ a bolo o tumana fɛ a tɛ bɛn muso ye a ka don sun na o tumana fɛ o tumana fɛ cɛ ka diɲɛ ni a ye cɛ diɲɛ kɛ ɲini nin b'a yira an na k'a fɔ cɛ ka hakɛ min bɛ muso kan a ka bon kosɛbɛ ka jango ka taa se dilanko o yɔrɔ ma nin bɛɛ ye cɛ diɲɛ ɲinini o sababu ye o tuma nin ka faamu k'a fɔ faridaw fana sen tɛ a la mɛ farida min sen t'a la ni cogo tɛ farida min na tuguni cɛ banna dɔrɔn sunkalo wɛrɛ bɛna yɛlɛ a kan o tumana fɛ o kɔni o n'a ɲɔgɔn na o sen tɛ a la a kiiri filanan ye fɛn min ye a tɛ bɛn muso ka maa ladon so kɔnɔ maa fɔra i kɔ a kɛra i teri ye o a kɛra i jɛɲɔgɔn ye o a kɛra dunan ye o muso k'o reçoit i bɔlen kɔ so kɔnɔ muso k'o reçoit k'a sɔrɔ a man di cɛ ye o ye fɛn min b'a la ni a tɛ bɛn a bɛ se ka kɛ cɛ bɛ maa dɔ dɔn tiɲɛnikɛla don wali maa dɔ bɛ yen ayiwa ɲɛnikɛla tɛ a bɛna don i ka so kɔnɔ i kɔfɛ o tumana fɛ hali n'o ye muso somɔgɔ ye a tɛ bɛn muso k'o ladon i ka so k'a sɔrɔ i ma diɲɛ ni a ye mɛ ni diɲɛ générali bɛ yen komi anw yɛrɛ fɛ yan a ka ca la nin n'a ɲɔgɔnna nin n'a ɲɔgɔnna yɛrɛ ka gɛlɛn anw ka duw kɔnɔna na cɛ diɲɛnen bɛ n'a ye cɛ yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ au contraire ni mɔgɔ nana kɔfɛ ni muso ma bisimila k'a sigi dɔn o y'anw ka laada taabolo ye basiba t'o la anw fɛ yan o tumana fɛ o ka dɔgɔ anw fɛ yan kosɛbɛ mɛ a bɛ se ka kɛ o n'a ta bɛɛ maa dɔ ciblelen don i bolo kin kɔnɔ karisa n b'a dɔn maa min a kana don n ka du kɔnɔ o tuma n'i y'o fɔ muso ye a tɛ bɛn muso ye fiyewu hali n'o kɛra muso fa ye hali n'o kɛra muso kɔrɔkɛ ye hali n'o kɛra muso balima ye parce que tuma dɔ la muso balima a bɛ se ka kɛ tiɲɛnikɛla ye muso ba a bɛ se ka kɛ tiɲɛnikɛla ye a b'a to ni cɛ bɔra a bɛna don a denmuso kan muruti kumaw fɔ a ye kumalankolonw fɔ a ye ni cɛ y'o n'a ɲɔgɔnna kɔlɔsi n'a sarala muso la o tumana fɛ karisa kɔni kana don n ka du kɔnɔ a tɛ bɛn muso ye i k'o ladon a ka du kɔnɔ fiyewu k'a sɔrɔ a ma diɲɛ ni a ye nin bɛɛ lajɛlen nin ye cɛ ka hakɛ o dɔ ye muso kan a man kan ka don nafila sun na o tuma f'a ka cɛ diɲɛ ɲini kɛdali hali dugutilama fɛ seliw n'a ɲɔgɔnnaw n'i b'a fɛ ka nafila seli i cɛ bɛ yen nɔ a ka kan i ka diɲɛ ɲini a fɛ ne bɛna don seli kɔnɔ o tuma ni farida kɔni don a diɲɛ ɲini tɛ o la mɛ nafilala kan ninnu n'a ɲɔgɔnna e b'a fɛ ka wuli kabini su 3h 3h30 i b'a fɛ ka wuli ka seli daminɛ o tuma i kan ka diɲɛ ɲini cɛ fɛ diɲɛ in fana kɔrɔ tɛ ko fɔ i sun o sun i ka taa fɔ a ye karisa n bɛna sun seni a kɔrɔ t'o ye ni e yɛrɛ y'a dɔn a yɛrɛ ka lahalaya la komi cɛ caman bɛ cogo min na o tɛ baasi ye a ma o ye diɲɛ de ye parce que e yɛrɛ b'a dɔn a lahalaya la a tɛ bali a la o n'a ɲɔgɔnna na wali e b'a dɔn a lahalaya la a dako min ye nin ye a lafiya wɛrɛ tɛ a la o tuma o bɛɛ tɛ wajibi ye ko f'i k'a lakunu k'a ɲininka ne b'a fɛ ka na o façon mana n'a ɲɔgɔnna ko tɛ en tant que ni besoin bɛ o n'a ɲɔgɔnnaw de ko don mɛ ni diɲɛ générali bɛ yen komi anw fɛ o kɔni ye fɛn ye yan a ka ca la maa ti muso bali ka bɔ su ma yan nafila la maa ti muso bali ka bɔ ayiwa nafila seli ni a ɲɔgɔnna ma n'o n'a ɲɔgɔnna kɔni don o tuma baasi t'o la mɔgɔw kana faamu fana ko nin kɔrɔ de ye muso sun o sun f'a ka taa cɛ ɲininka fɔlɔ non n'a y'a sɔrɔ cɛ ka ordre générali bɛ yen bɛɛ b'a dɔn cɛ yɛrɛ lahalaya la a tɛ nin bali o bɛɛ lajɛlen y'a ka ordre fana ye o dɔ in fana bɛ o cogo la ni maa ciblelen t'a bolo karisa kana don n ka so fɔ n'a yɛrɛ ko tiɲɛ na karisa ni n bɔra so kɔnɔ maa si kana don n kɔ yan o kɔni droit b'a bolo hali ni fa nana o la i t'o ladon i t'o reçoit hali ni ba nana o la i t'o ladon i t'o reçoit mais en tant que n'o consigne tɛ cɛ bolo o tuma k'a to i bolo komi anw ka laadaw taabolo bɛ cogo min na o fana tɛ silamɛya fɛnw ɲɔgɔn ya o tuma na fɛ baasi tɛ o la nin hadisa min filɛ nin ye nin sabatira Bukhari ni Muslimin kɔnɔ kuranna tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kitabu mangɛrɛ ni kitabu min ye dugukolo kan alisilamɛw bolo ayiwa kuranna kɔfɛ nin hadisa in nana o bɛɛ kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ k'a ka kan muso k'a yɛrɛ kɔlɔsi cɛ ka hakɛ la
i koko hakɛw fana bɛ cɛ kan a kan k'o kɛ muso ye bɛɛ lajɛlen kan ka hakɛw di ɲɔgɔn ma a ka ca la silamɛya ye hakɛ minnu fɔ ni olu falen falenna an ni ɲɔgɔn cɛ muso y'a ta kɛ cɛ y'a ta kɛ furusa caman bɛ yen mankan caman bɛ yen kɛlɛ caman bɛ yen o bɛ éviter ka d'a kan mun na Alahu Taala ye fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ bɛɛ n'i ka hakɛ don kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati nin ye silamɛya ka nɔgɔya ye nin b'a yira fana k'a fɔ muso kan donnen don juru min na a kunkolo bɛ cɛ de bolo a ti bɛn a kɛ don ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la nafila la fo a kɛ cɛ a k'o diɲɛ ɲini o de ye alakira ka sunna ye kisi ani nɛɛma b'a ma i ko a sabatilen filɛ Abu Hurayra ka hadisa in na cogo min na min sabatira alakira la kisi ani nɛɛma b'a ma hadisa in a kɔrɔ de ye nin ye na باب التحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. nin fana nin ye hadisi ye min b'a la ni Imam Nawawi nana ni a ye baabu dɔ jukɔrɔ titiri dɔ jukɔrɔ o baabu in tɛ dɔwɛrɛ ye a haramuyalen don a ti bɛn silamɛya la maa n'i bɛ alimami kɔfɛ o tumana fɛ i ka waleya ninnu kɛ ka kɔn alimami ɲɛ i ka Allahu Akbar fɔ ka kɔn alimami ɲɛ wali ka taa ruku la ka kɔn alimami ɲɛ wali ka taa sujudu la ka kɔn alimami ɲɛ ni haramuyalen don alakira ko te kisi ni nɛɛma b'a ma innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi ko alimami bilala an ɲɛfɛ de pour que an ka ladige n'a ye min kɛ an yɛrɛ b'o ɲɔgɔnna kɛ o de ye alakira ka sunna ye kisi ani nɛɛma b'a ma mais ka kɔn alimami ɲɛ o ye fɛn ye fɛn min b'a la ni a ti bɛn a dun maa caman b'a kɛ alimami b'a fɔ tuma dɔ la dɔrɔn Allahu ala tɛ akibaru d'a kan o b'a sɔrɔ dɔw wulila maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a pɛrɛlen yɛrɛ don ruku kama k'a sɔrɔ hali alimami ma taa n'a y'a dɔn dɔrɔn ko suran daminɛ ye nin ye i b'ale ye kurulen a ye position ta ka kɔn alimami ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen ye waleya ye waleya min b'a la ni a ti bɛn a bɛ wajibiya an ma an k'a to fɔlɔ alimami k'a kɛ alimami ko Allahu akbar an fana b'a fɔ Allahu akbar alimami ko wala dalin a tilala la ye kulu Allahu da kan anw jɔlen de b'i to fɔlɔ fo alimami ka ten da dugu ma tumana min na an bɛ sɔrɔ k'a kɛ o de y'a to alakira ko yan kisi ni nɛɛma b'a ma ko ne ko maa min bɛ yen n'a b'a kunkolo kɔrɔta ka kɔn alimami ɲɛ a tigilamɔgɔ tɛ siran de wa Allahu Taala kana kunkolo yɛlɛma k'a kɛ fali kunkolo ye wali Allahu Taala kana sura yɛlɛma k'a kɛ fali yɛrɛ cogoya ye donc maa kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi maa o maa n'i bɛ to ka alimami kɔn seli kɔnɔna na tuma bɛɛ e yongonen pɛrɛlen don alimami yɛrɛ ma tila fɔlɔ wali alimami aw yɛrɛ ma taa sujudu o y'a sɔrɔ e y'i ta bin n'i ma kunnadiya i bɛ to o la don dɔ bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'i ni fali tulo ye k'i kunkolo yɛrɛ bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ fali yɛrɛ kunkolo ye safa la bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ i la o ye kunnadiyalen ye o ko ala yɛrɛ b'i kɛ fali sen naani yɛrɛ de ye ka ku bɔ i la bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ i la misiri kɔnɔ fo n'an y'i sama i falilamaw sa ka bɔ misiri kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ nin ye kaba'ira jurumu ye mɔgɔ man kan k'a kɛ awa ala kira ka fɛnw mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la a dɔw b'a la a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko nin ye ziiri ye ten wali nin ye fɛn min tɛ kɛ n'i tora ka farati ka nin n'a ɲɔgɔnna kɔrɔbɔ Allahu Taala a bɛ lajarabi d'e ma bɛɛ lajɛlen b'i to safa la f'i b'i ko lamaga i falilama mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin na o tumana fɛ kira ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye o ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kira tɛ fɛn fɔ abada ni ayiwa Allahu Taala mɛ a fɔ a ye o tuma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi nin na alimami a nɔfɛbila dɔnnibaaw y'a kɛ lahalaya 4 ye 3 bɛ a la o ti bɛn 1 dɔrɔn bɛ a la o de ɲininen don a fɔlɔ ye fɛn min ye o de ye alimami i kɛ kɔn a ɲɛ baara ninnu na i kɛ kɔn a ɲɛ
wala dhalin qul wallahu ahad Allahu samad wa asra le perela kaba iba ma salabato doye a kurlembe almami rebta kurlen soroy nama kona dabta bi almami yerenya o yalla hala foloy o ya haramuye ni faratulola kira ya fo chogomena Allah taala bisaki kungolo yelema ake fali kungolo ye wali ki yera sura yelema ka bela jele ke fali yera sura ye o ye kelenye o fana o ballendo aflana fana o ye kemme almami kofe ma do fana be yenno olu yere fe olu ko ka sali basigilendo fo bota u bla degere la almami aba tenda duguma almami bi ni ka tahiyya damina tumamina watur halbi ale tembe yenno ado yere bala almami bi ni kana soro sujudu flana almami ba fe ko ke almami bi ni kana do soro sujudu folo la folo o fana ye fenye femme bala ne amanga nanga an yere koloshola wali almami ba Allah akbar ke kumbre minake subhana rabbiyal azim yere abo shiya keleni shiya flafo halbi ke do jolento o fana mo fo o ye karetari bata anye o ye femme fana bala ni otibbe o ye la halaya flana la halaya sabana ye femme o ye muwafaqatul imam ini almami ka ke nyogon fe ni ngani almam ko mo do de male almam la ma de do almam ko Allah wa asra Allah a prelendo ni almam ba ke nyogon fe la même seconde kelen kono la halaya be kono o muwafaqan o fana o ye haramu ye o fana o tibben la halaya nanina min yini nendo o de mutabaa ye ka ka anofe o ko fe no fe koro ye femme na ye minke ibe soro ko ke na ye minke ibe soro ko ke o da ta ala kra ko te kishin na bama inna ma ju'ila al imam li yutamma bihi fa idha kabbara fakabbiru wa idha sajada fasjudu aya bedada nyon kan ni fay fado arabukana fendama do be fen fara nyon kan summa ba ke fa ba ke wa ba ke au ba ke me fay o de koroye ka fo abike yoro mena ni fana bike alfa'u litartib wa ta'qib abike yoro mena ni fana bike Allahu akbar o kofedro Allahu akbar subhanallah liman hamida o kofedro rabbana walakal hamd wa illa halanna nay don in la halanna na sababe o mabole do islamaya kono ma mangan ko ke kon almaminya ke me akofe meni ko jogola o fana tibben ina ka ke nyon fe o tibben min nyene nendo aka ke yoromina otma ifana ke ake o kofe otma wode nyene nendo otma anga hakli tola seli tetlonga fenye seli Allah taala sebana ko baye islamaya yere kono tawhidi temenen ko sali de joyoro ka bon ke teme islamaya fanto bela jelen kan ala kira ko te kishini nama bama awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah ko fen folo mimbe ni ma ni Allah taala bi fese ala al-qiyamah dodo ko de saliye lisi folo mun betana yaro fen be na ka dossier do sali na ka dossier sun na ka dossier fen bela jelen na ka dossier bangbaga ko ini muso che ni bena ka dossier do ni besebene ba Allah taala bulu abebe lisi ba kelen kono ma bela jelen dossier be meleke o bulu fen folo mi ni Allah taala be jugement ke na ba damena ni o ye folo o de ye seliye hal nasr haditha warabe haditha min ba ira ko Allah taala be kiri ke fen mi folo mina adima o de joluye mo ye nyogon faga munuka ani mo ye nyogon so mi ke donin kelaw yeni kuma fla fara nyogon kan donin kelaw ko fen mi ye krimu fanfelay ko jugu fanfelay o bela jele bi damina ni joli boni ni fagay mais fem mi ye bato ere fanfelay o fana bela jele bi damina ni seliye kada ga hadithi fly bela jele ka kene ninko ka folo e fem mi o e jeli ninko ka folo e fem mi ko o e seliye doni haditha fla ni ay ni e folo don wot mo sega ga chogodi no o basro ede ma famu ni e folo e mi ye kirimu bondai kenna bonda o ta o e joli koye o koroye ka fo moyi ka dugukolo menaw wali moyi namara wali moyi neni o dossier be moyi joli bo dossier be moyi fagali ko dossier be o be kirimu bondaye o belle jele chapitre kirimu chapitre o badamna ni joli bonye me femiye seliye sunye jagaye ona nyona olu fana dossier o fana be damna ni seliye o dona fe seli min fle ale joyoro de kabbo barda ala kira ko te kishi ani nema bama al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah ko
ko danfara min bɛ silamɛya ni kafiriya cɛ danfara min bɛ silama fana ni kafiriya cɛ ko de ye seli ye ni maa min y'a to yen a tigilamɔgɔ kafiriyara kɔrɔfɔ kɛrɛma ye fɛn min ye i ye seli kɔni nangari ko tiɲɛ tɛ o wali maa min ye seli bafiye wali maa min ye seli buruja c'est-à-dire maa min bɛ seli mabɔ o kɔni dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen bɛnna kan dugukolo la o kɔni ye kafiri ye kuma wɛrɛ tɛ o la sɔsɔli bɛ min na dɔrɔn maa min bɛ seli bonya a dusukun na a dalen b'a la ko seli ye tiɲɛ ye a dalen b'a la ko a ka kan mais ale b'a engros wala ale t'a kɛ wali tuma dɔ la a b'a kɛ fɔɲɔgɔnya bɛ min na o ye nin de ye wa nin fana kɔrɔfɔ kɛnɛma ye fɛn min ye komi alakira ka hadisiw b'a yira cogo min na o tuma k'a fɔ o ye kafiri de ye o tigilamɔgɔ bɔlen don silamɛya kɔnɔ o kɔrɔ ye ni selibali sara a man kan an ka seli a kan a man kan an ka kasange a man kan a muso ka tiɲɛ ta a man kan a denw ka tiɲɛ ta li'annahu kafirun billahi wa bi rasuli ka d'a kan mun na a bɔlen don diinɛ kɔnɔna na o tigilamɔgɔ o tɛ silamɛ ye o ye seli de ye seli min filɛ nin ye Allahu taala ye alijinɛ firidausi a donbagaw Allahu taala y'a mankutu daminɛ ni selikɛlaw de ye a nana fɔ o la ulaika humul warithun alladhina yarisuna alfirdaus maa minnu bɛ jannatul firdausi tiɲɛ ta o de ye selikɛla ye minnu bɛ seli tanga donc seli fɛnba de don alisilamaya kɔnɔ o tumana fɛ an ka kan hakili to ale la maa minnu mana buruja wali maa min mana dɔgɔya c'est-à-dire seli in tɛ sa o n'a ɲɔgɔnna o kɔni dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen bɛnna o ka kafiriya kan kuma t'o la kuma kɔni fila tɛ o la kuma fila bɛ min na dɔrɔn n sɔnn'a ma a ka kan ka kɛ fɛn don nka salibatɔ de don a bɛ dɔw kɛ a tɛ dɔw kɛ wala ale yɛrɛ t'a kɛ fɔɲɔgɔnya bɛ min na ni dɔnnibaa dɔw ko k'a fɔ nin tigi fana awa dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen bɛnna kan dɛ n'i ma seli in fana kɛ tubi bɛ ɲini i fɛ n'i ma tubi i kunkolo bɛ tigɛ ka bɔ i kan da la minnu ko k'i tɛ kɛ kafiri ye olu b'a fɔ ko haddu bɛ bɔ i la mais minnu ko non hadita y'a fɔ dɔrɔn i tɛ seli o tumana fɛ olu fɛ i fagali bɛ kɛ rida ye parce que i murutira ka bɔ o tumana fɛ alisilamaya kɔnɔ o tuma an ka hakili to o la seli nin yɔrɔ tɛ maa ye silamaya kɔnɔ maa min b'a la n'a tɛ seli a haramuyalen don maa k'i ka jɛnɛza kofɔ alimami n'a ka mɔgɔw ye k'u ka seli a kan k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ maa min don a tɛ seli ni maa min sara k'a sɔrɔ a tɛ seli o kɔni o ye fali su de ye o ye wulu su de ye e maa minnu b'a la n'a ka ko tɛ taa aw kɔ aw bɛ taa dingɛ dɔ sen a sara ni fini min ye a sara ni daji manamana minnu ye a n'a kasa hali ni bɔ ni ɲɛgɛnɛ a ni bɔtɔ olu bɛɛ bɔra a la aw b'a mɔndɔn ten de ka taa coron dingɛ kɔnɔ ye ka datugu ka a la o fana kun ye mun ye pour que a kasa kana mɔgɔw tɔɔrɔ o tuma seli jɔyɔrɔba b'a la maa o maa n'i ye seli in buruja maa o maa n'i ye seli in mafiɲɛya maa o maa n'i ye seli in nangari maa o maa n'i ye seli nin n'i y'a jɛbɛbɛ c'est-à-dire ka na ni fɛn min b'a nangari o tigilamɔgɔ kafiriyara o tigilamɔgɔ bɔra alisilamaya kɔnɔ fɔ n'a tigilamɔgɔ donna a kɛli fana bɛ ten o tuma an k'an hakili to o la seli in ye farida gɛlɛnba de ye o tuma na fɛ n'an bɛ alimami kɔfɛ a la an k'a kɛ a kɛcogo la o kɔ n'i faratila i kunkolo bɛ yɛlɛma k'a kɛ fali ye wali k'i sura yɛlɛma k'a kɛ sura ye kira n'a ka sababu tun bɛ seli ten de Allahu akbar n'i kɔni y'o fɔ alimami ɲɛ alimami n'o ye takbiratul ihram ye n'i y'o fɔ alimami ɲɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ lam tanaqid salatu e ka a ti fɔ k'e yɛrɛ bɛ seli la alimami Allahu akbar fɔ fɔlɔ e k'a fɔ Allahu akbar an b'a fɔ nin tigi yɛrɛ ma don seli kɔnɔ mais ni maa min y'a kɔn rukuw n'a ɲɔgɔnna la an b'a f'i ye i ye kirimun kɛ mais n'i kun kɔrɔta kɛ alimami to rukuw la yen fɔlɔ e wulila k'i kun kɔrɔta an b'a f'i ɲɛna i jija o yɔrɔ bɛɛ yanni alimami ka kun kɔrɔta i k'i biri a nɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ i ka tubi ka taa Ala ma komi i ye alimami kɔmɔgɔ n'i y'a kɛ ten sujudu wɛrɛ o tɛ i ma o tumana fɛ an k'an hakili to nin ne a ɲɔgɔnna na ni haramu kibaru kɔni don o kɔrɔ ye ma don seli kɔnɔ mais tɔ ninnu n'i sera k'a rattraper ka alimami to o yɔrɔ la k'i teliyara k'a kɛ a nɔfɛ donc an b'a fɔ i ye kirimun kɛ nka i ka seli a bɛ kɛnɛya sujudu wɛrɛ fana tɛ i ma ka d'a kan i ye alimami kɔmɔgɔ ye o tuma an k'an hakili to nin na an t'an bouger fiyewu
ante acte si mene fiu fo almami de katla tuma namena otuma ninde fenye femme mbala na wajibi alendo amma sella kira wore foni kishi ani nema be ama mimbe seli joyoro jira na باب كراهة وضع اليد على الخاصة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصف في الصلاة متفق عليه. نفنا يبونداي مimba yara kafo ma iki bolo da isolola kito selila otmana fe oye fen mbala ni ala kira ladili kala kishi ani nema be ama ki bolo da ala ode ato ala kira ladili kala Abu Huraira ka hadithin kono ko kira ladili ke ka bon bolo dan sololama sali corona na mado be salaya yere bonya ko jugo to ubi jo jugo na bae amma do bi jo tante i b'a fɔ k'ale bi fɛn wɛrɛ la o ye fɛn min b'a la ni a ti bɛn hali ni kɔ b'i dimi a man kan i kɛ to k'i bolo da i solo la k'a fɔ i b'o nɔ o ye fɛn min man kan bolo da yɔrɔ seli kɔnɔna na o ye disi kanna de ye alakira o de sabatira la ni jɔlen bɛ seli yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kini bolo ta k'a da i nɔnɔ bolo kan o de ye alakira ka sunna ye kisi ani nɛɛma bɛ a ma mais ka taa i bolo bila yɔrɔ wɛrɛ i bɛ taa maa dɔ sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a b'a bolo minɛ mais tuma bɛɛ i b'a ye farisiyɛnw ni fɛnw na tuma bɛɛ i b'a ye a bɛ tan a dɔw yɛrɛ bɛ f'u b'u ka wari contrôler n'o bɛ jufa kɔnɔ fɔlɔ c'est à dire a bɛ seli yɛbɛbɛ nin ye fɛn ye min hali n'a tɛ seli tiɲɛ a bɛ baraji seli baraji nagasi kosɛbɛ o tuma maa ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin a ɲɔgɔnna la a man kan fiyewu o tuma n'a fɛ k'i jɔ ten k'i bolo kelen da i solo la ou bien k'i bolo fila da i solo la o de ye fɛn ye kira ye ladili kɛ fɛn min na seli kɔnɔ wa hadisi a sabatira Bukhari ani Muslimu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la kɔrɔfɔ in kɔrɔ de ye nin ye na كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تطوق إليه أو مع مدافعة الأخفشين وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. نفنا يبونداي min bɛ kuma fɛn fila kan a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye maa min b'a la ni kɔngɔ b'i la dumuni nege bɛ i la dumuni sigira e ka seli k'a sɔrɔ dumuni bɛ i kɛrɛfɛ k'i jɔ n ka seli kɛ fɛrɛ a ma o ye fɛn ye min man kan ka kɛ o ye fɔlɔ ye a filanan fana ye fɛn min ye maa min b'a la ɲɛgɛnɛkɛ gualen don i la wali banakɔtaga gualen don i la o tuma na fɛ e k'a essaye ka seli n'o ye ka seli girin dɔrɔn ka teliya ko ni tilala k'i na taa ɲɛgɛn na kira ye ladili kɛ nin na kisi ani nɛɛma bɛ a ma o hadithi de filɛ nin ye ko ala kira ye ladili kɛ kisi ni nɛɛma b'a ma dumuni sigilen na wa nafsuhu tatuqu ilay e ni dun dalen bɛ dumuni in kan dumuni bɛ ko tɛ dɛ tuma dɔ la ni kɔngɔ bɛ i la dumuni kasa dumuni bɛ i kɛrɛfɛ o tuma na fɛ an b'a fɔ i ɲɛna i ka dumuni kɛ fɔlɔ i ka tilarɔfana in dun fɔlɔ wali k'i ka surɔfana in dun fɔlɔ parce que en tant que ni dumuni n'a kasa kɔni bɛ e nun kɔrɔ i ka seli a tɛna se ka dafa kɔngɔ bɛ e la jahadi kɔngɔ bɛ e la o tuma na fɛ kini kasa duman ni sogo wali i jayan dumuni kɛrɛfɛ sɛ dilannen o n'a ɲɔgɔnna o tuma na fɛ ka ca la i bɛ seli balabala o man kan i bɛ sigi fɔlɔ k'i ka dumuni kɛ n'i ye dumuni kɛ k'i fa tuma na min na o tuma na fɛ i bɛ sɔrɔ ka wuli ka seli hali n'a y'a sɔrɔ misiri jama de bɛ kɛ seli n'i bɛ nin lahalaya ɲɔgɔnna na silamɛya b'a ɲini fɛ fɔlɔ i k'i ka dumuni kɛ fɔlɔ n'i tilala ka bɛn ni misiri hakɛ min ye i n'o seli mɔgɔw fɛ n'i yɛrɛ y'a sɔrɔ u ye salamu yɛrɛ bila a banna i fana b'i ta seli i bɛ taa kadhalika ni banakɔtaga fana bɛ i la wali ɲɛgɛnɛ bɛ i la a ka kan i ka ta o la fɔlɔ i k'o ɲɛnabɔ i ka sɔrɔ ka na don seli kɔnɔ dɔnnikɛlaw y'a jira hali ni wagati bɛ bɔ
hal n'a sɔrɔ wagati bɛ bɔ k'i to o saniya n'o fɛnw na baasi tɛ o la ni nana i bɛ i seli o tuma an ka hakili to o fana na maa dɔw bɛ yen nɔ salaya yɛrɛ kama ani seli yɛrɛ yɛbɛbɛli o tuma na fɛ ɲɛgɛnɛ bɛ to u la u b'a essayer dɔrɔn ka ni évacuer ka bɔ yen teliya la i b'a ye tuma dɔw la n'a ni alimami yɛrɛ bɛ seli la i b'a ye f'a bɛ a dɔw bɛ i mɔrɔmɔrɔ cogo dɔw la donc o ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a man kan parce que e ka mɔrɔmɔrɔni nin ani ka janto yɛrɛ la nin ani ka nɔgɔ minɛli nin a bɛ kɛ sababu ye k'i hakili bɔ seli kan a bɛ kɛ sababu ye ka na ni teliya dɔ y'i bolo seli kɔnɔna na o tɛ bɛn seli ale ye mafa fɛn de ye seli ale ye bonya fɛn de ye seli ale ye c'est-à-dire ale ye fɛn ye min ka bon o ma fɛn wɛrɛ de bɛ évacuer ka na don ale kɔnɔna na o tuma maa kan k'i hakili to nin na ni kɔngɔ bɛ i la bɛɛ mais a ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ i la o de y'a to Imam Nawawi yɛrɛ ko wa nafsuhu tatuqu ilayhi fo a ka sɔrɔ i ni a bɛ kɛ kanu kɛ ka taa dumuni ma kosɛbɛ kɔngɔ bɛ i la mais dumuni bɛɛ ko tɛ n'a sɔrɔ la sisan kɔngɔba tɛ e la daraka yɛrɛ donna a mɛn tɔrɔ fana nana o n'a ka taa o problème t'o la o t'i bila foyi la parce que e yɛrɛ aslan i falen don t'a sɔrɔ kɔngɔba tɛ i la o tuma na fɛ o ye fɛn ye fɛn min b'a la an ka hakili t'o la en tant que ni kɔngɔ kɔni bɛ i la jadi kɔngɔ in bɛ i la kɔngɔ b'i la kɔngɔ min bɛ se ka na ni seli yɛbɛbɛli ye o tuma i ka dumuni kɛ fɔlɔ hali ni seliw banna Abdulahi ibn Umar ala ma jɛnna ka bɔ a ma a tun bɛ sigi surɔfana dun na tuma dɔw la a tulo bɛ seli jɔkan na a tulo bɛ alimami ka kalankan na a tɛ bouger yɛrɛ a b'a ka dumuni kɛ fɔlɔ n'a tilala a bɛ sɔrɔ ka taa don seli kɔnɔ kadhalika ɲɛgɛnataga b'o cogo la n'o bɛ i la taa ɲɛgɛn na fɔlɔ hali ni seli daminɛna k'i to hali ni bɛna fɔ seli kɔ dɔnnikɛlaw yɛrɛ ko non hali ni wagati yɛrɛ bɛ bɔ k'a sɔrɔ i b'o saniya o la a ka kan i ka taa ɲɛgɛn na fɔlɔ ka taa i ka ɲɛgɛnɛ kɛ wali ka taa i ka banakɔtaga kɛ ka sɔrɔ k'i saniya ka na don seli kɔnɔ aw yɛrɛ b'a ye nin bɛɛ ye préparatifs de ye min b'a yira ko seli ye fɛnba ye min b'a yira k'a fɔ maa man kan ka don seli in kɔnɔ ni balaka ye maa man kan ka seli yɛbɛbɛ nin b'o de jira aw la maa bɛ don ale kɔnɔ ni basigi de ye limadha li'annaha munajatun lillahi azza wa jal ka d'a kan seli min filɛ nin ye ale ye Allahu ta'ala gindo ɲɔgɔnya de ye ni donna seli kɔnɔ a bɛ n'a fɔ i ye audience ɲini ala fɛ i ni ala aw bɛ kɛ ɲɔgɔn ye aw bɛ réunion na i ni ala o tuma i ka don n'o ye basigi ye i ka don n'o ye ni hakilisigi ye i ka don n'o ye k'a sɔrɔ i ma falen don o tuma na fɛ o de b'a to i bɛ seli mais ɲɛgɛnɛ bɛ e la f'i bɛ mɔrɔn f'i b'i ka kulusi minɛ o tuma pour salamu alaikum a dɔw b'a la hali salamu filanan tɛ ɲini ka bila pour que i b'a bolitɔ ye ka taa o b'a yira e kɔni selila mais tiɲɛni yɛrɛ la o kɔni kɛra seli dɔ de ye ten mais dɔnnikɛla dɔw ko ni maa min y'a kɛ e sera k'a kɛ fɛn ma bɔ i la seli kɔni baraji k'a bɛ nagasi mais a tɛ fɔ k'a tigilamɔgɔ o ma seli mais de toute façon kira ka kuma kɔni jɛlen don kira ye ladili k'a la kisi ani nɛɛma bɛ a ma en tant que dumuni nege b'i la o kɛ fɔlɔ en tant que banakɔtaga b'i la t'o ɲɛnabɔ fɔlɔ en tant que ɲɛgɛnɛkɛ b'i la t'o ɲɛnabɔ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka na don seli kɔnɔ ni basigilen ye hadisi in kɔrɔ de ye nin ye naam. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء بالصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري. nin fana ye bonda wɛrɛ ye bonda min b'a la n'a b'an ladi k'i to seli kɔnɔ k'i kunkolo kɔrɔta ka sanfɛla filɛ o fana ye ladili kɛra o ma kira fɛ kisi ni nɛɛma b'a ma a sabatira Bukhari kɔnɔ Anas ibn Malik ka ni hadithi in kɔnɔ ko ala kira a y'an ladi ka bɔ kunkolo kɔrɔtali ma ka sanfɛla filɛ k'a sɔrɔ i bɛ seli kɔnɔ ko a gɛlɛyara k'a gɛlɛya kira ye ladili kɛ n na fo a nana fɔ layantahiyanna aqwamun ko mɔɔw n'u yɛrɛ ladi kosɛbɛ ka nin baara jugu in dabila k'i kunkolo kɔrɔta ka sanfɛla filɛ aw layakhtifanna Allahu absarahum wali i k'i to o sanfɛla filɛ la Allahu taala k'i ɲɛ nɔɔrɔ ta ka bɔ yen pewu
i bɛ jigi tuma na o b'a sɔrɔ i fiyɛntɔlama don donc nin ye fɛn ye maa ka kan k'i jija k'i yɛrɛ kɔlɔsi fɛn min na k'a sɔrɔ i dun bɛ mɔgɔ dɔw ye i bɛ mɔgɔ dɔw ye n'u bɛ seli in kɔnɔna na surtout ni wala dalina fɔra i b'a dɔw ye amin a b'a kunkɔrɔta fɔ sanfɛ fo dɔw ka fugula bɛ ɲini kɛ bi na i b'o ye dɔw la nin bɛɛ lajɛlen ye fandɔnbaliya ye a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ni wala dalina fɔra u bɛ juguba dɔn na amin i bɛ taa kini fɛ a bɛ taa naman fɛ o ye fɛn ye nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ e sɔrɔ i tɛ seli ma nin si tɛ alakira taabolo ye kisi ni nɛɛma ma amin dɔrɔn i poselen don mɔgɔ yɛrɛ ka kan de kɛ n'i bɛ seli la i kan ka sujudu kɛ yɔrɔ min na kira y'i yamaru de i ka filɛli kɛ o yɔrɔ la kisi ni nɛɛma b'a ma hali maliki mɔgɔw b'a fɔ ko n'i bɛ alikaba ju fɛ o tumana fɛ k'i ka i ɲɛ jɔ alikaba la n'i bɛ seli la mɛ ni o tɛ k'i k'i ɲɛ jɔ i ka sujudu kɛ yɔrɔ la hali o kuma min filɛ o ye dalu ma sabati o la k'a fɔ yɛrɛ fana ko hali alikaba ɲɛla yeli tɛ yen k'o y'a damana bato ye ba hadisa ma sabati o la alakira la kisi ni nɛɛma b'a ma min b'a jira k'a fɔ an-nadaru ila al-ka'bati ibada dɔnnibaw b'a fɔ mɛ dalu sabatilen t'a la min b'a jira k'i ɲɛ boso alikaba la k'o yɛrɛ dama k'o y'a damana bato ye o tɛ foyi ye fɛn min b'a la n'a sabatilen don alakira la kisi ni nɛɛma b'a ma donc maa kan k'i ɲɛ bila yɔrɔ min na sujudu yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ seli la i kan ka yɔrɔ min filɛ i bɛ ten da yɔrɔ min na o tuma i b'o de filɛ i kun bɛ ta i b'o de filɛ o tuma fɛ an wala dalina fɔra fɛn min fɔra a man kan k'i kunkɔrɔ ta amin ba dɔw b'a kɛ tan fu fa fugula bɛ ben o kɔrɔ ye fandɔnbaliya de don u t'a dɔn de wa n'i faratir'o la ka to o la o tuma fɛ Alahu taala i ɲɛ min bɛ sanfɛ o ye ko amina n'i ma kunnadiya i b'i ɲɛ jigin tuma min na a b'a sɔrɔ Ala y'i kɛ fiyɛntɔ ye i tɛ se ka bɔ o misiri kɔnɔ tuguni abada ni bere ma d'i ma i sa i ka t'i ka so i b'a sɔrɔ ɲɛma bɔra i ka so mɛ fiyɛntɔma bɛ segin wa ninnu n'a ɲɔgɔnna mɔgɔw k'i farati n'i tora ka nin dɔw kɔrɔbɔ i b'i ka ɲɛnamaya tɔ kɛ dibi la donc o ye fɛn ye fɛn min b'a la ni a man kan dɔw yɛrɛ hali ni amina tɛ i b'a ye dɔw bɛ seli la u ka foyi ma tiɲɛ u k'u kun da sanfɛ telefɔni kan tɛ tɛmɛ u kan maa ka barokɛ kan tɛ tɛmɛ u kan nin bɛɛ lajɛlen ye sɛtana ka sonyɛli de ye ka bɔ adamaden ka seli la o tuma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi seli Ala gindo ɲɔgɔnya ye don seli fɛnba de don adamaden ni donna kɔnɔ e yɛrɛ kan ka sɔmi k'a fɔ i donna bɛrɛ la sisan i bɛ ko dɔ de la sisan min b'a la ni o ka bon i bɛ godiyansi de la i ni Ala bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ de Alahu taala bɛ ka kuma n'i ye de o tuma fɛ a man kan e ka kɛ kɛrɛfilɛ ni fɛnw na a man kan kunkɔrɔkɔrɔtaw ni fɛnw na o man kan o ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a ti bɛn i k'i jija ka seli bɛɛ lajɛlen ka a cogo la hali rukuw filɛ n'i bɛ taa misiri fa jama sɔrɔ i bɛ taa maa 1000 sɔrɔ misiri kɔnɔ maa min bɛ rukuw yɛrɛ k'a kɛcogoya la i b'a sɔrɔ a maa ka dɔgɔ normalement rukuw kan ka kɛ de i kɔ ani tɔn ani sigilan ka bɛɛ lajɛlen bila limite la tan net kunkolo kana taa tan kunkolo kana yɛlɛ tan ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛ tan kira tun bɛ kisi nɛɛma b'a ma n'a ye rukuw kɛ a bɛ i n'a fɔ i bɛ se ka ji kɛ a kɔ la k'a sɔrɔ ji ma bɔn yan fɛ a ma bɔn yan fɛ o de ka kan mais n'i ye maa caman ka fɛn filɛ caman bɛ sɔrɔ seli la i bɛ taa sɔrɔ a yongonnen don tan rukuw la i bɛ Ala kali k'a bɛ kɛ sogo dɔ de dɛlɛn k'a bɛ t'o minɛ a bɛ tan ten i b'a a kun dɔw fana ta o y'o contraire ye dɔw yɛrɛ bɛ taa Allahu akbar i b'a Ala kali ko kunkolo t'a dɔw la i b'a kunkolo ɲini ka dɛsɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo bɛ a tunnen don nin bɛɛ lajɛlen ye bidaya ye seli kɔnɔna na aw ɲɛ bɛ seli in na dɛ an wolola a kɔnɔ an mɔna a kɔnɔ san 20 kan b'a kɔnɔ mais ni k'i bɛ adamadenw ka seli contrôler i bɛ taa seli kelen sɔrɔ i bɛ se ka taa fɔti 20 nin kɔ sɔrɔ maa kelen ka seli la n'a ye arakan 2 seli e ɲɛ ka d'a kan mɔgɔw mago t'a la mɔgɔw t'a ɲɛ dɔn mɔgɔw bɛ taa ten rukuyo la darula t'u la kɔdimi t'u la fɛn t'u la kelen a ka kunkolo tun i ta kunkolo in yɛrɛ ye kunkolo bɛ diɲɛ fan fan i t'a dɔn wali tuma la i ka yɔngɔnnen ye ten bolonin talen bɛ ten dɔrɔn ka o nin sɛbɛn a t'o la de o bɛɛ lajɛlen ye fɛn sujudu yɛrɛ fana kɔnɔna na umirtu an asjuda ala sab'ati a'rab Ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma ko Alahu taala yɛrɛ yamaru a kɛ sujudu kɛ kolo 7 kan
te ani no o ye kolo kelenye ni ye kolo flanaye no ye bolo ni ye kolo o sabanaye kumberenkuru kininta o ye nani naye namanta o ye duro naye nama kininsen o ngoni o ye woro naye namansen fana ta o fana ngoni o ye wolonfila naye ni kolo wolonfila in bɛɛ ka kan ka sujudu kɛ Allahu Ta'ala ye o kɔrɔ ye i bi nu ni tenda duguma cogo min na a ka kan bolo fana kana bolo ka taa i b'a ye maa dɔw bɛ tellement o salaya ka bon i bɛ t'u bolo yɛrɛ don u kɔfɛ tan o yɛrɛ maana bɔlen don nin cogo in na bolo in bɛ fɔ kɔfɛ tan bolo mɛ sujudu kɛ wali i bɛ taa maa dɔw sɔrɔ u concentré bɛ sujudu la mais bolo b'i tan i b'a sɔrɔ bolo bɛ taa sinsinnen b'a kan nin bolo in bɛ ka taa yan fɛ nin fana bolo in ka taa yan fɛ o ye fɛn min man kan bolo bɛ taa de bolongɔniw de bɛ fara ɲɔgɔn kan tan o tuma fɛ sujudu kɔnɔ k'u ɲɛsin ninnu fana bɛ sujudu de kɛ o fana o ye fɛn ye fɛn min b'a la n'an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi o la seli c'est-à-dire fɛn misɛnw b'a la fɔtiw b'a la n'i ye maa dɔw ka arakan fila analyser i bɛ taa fɔti min sɔrɔ a la a ka ca i bɛ taa dɔw fana sɔrɔ n'u bɛ sujudu kɔnɔna na normalement ye fɛn min ye sujudu la sen fila kɛ ɲɔgɔn na sujudu la parce que fɔli min kɛra k'u kɛ senw da kɛ ɲɔgɔn na dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ hali sujudu kɔnɔ i b'a ye u sen b'i kɔfɛ kalaka u bɛ k'i sen ɲini pour que k'a sen nɔrɔ i sen na sen nɔrɔnan bɛ fɔ o yɔrɔ la i bɛ sen fila de gun ɲɔgɔn na tan sen fila de bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na sujudu kɔnɔ parce que sabatira ko Ala kira n'a tun ye sujudu kɛ ni fila tun bɛ ɲɔgɔn na f'i bɛ se k'i tɛgɛ kɔnɔna da sen fila bɛɛ lajɛlen kan mais i bɛ taa maa dɔw sɔrɔ u bɛ sujudu la i bɛ taa sɔrɔ sen kelen bɛ yan sen kelen o bɛ fɔ yan fɛ k'a sɔrɔ darula tɛ o bolo o bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min b'a la ni a tɛ bɛn i bɛ taa maa dɔw fana sɔrɔ u bɛ sujudu la c'est-à-dire kɔnɔbara in falen don f'a bɛ ninakili n'a yɛrɛ ye bolo in talen bɛ k'a da tan de i b'a a yobalen bɛ ten ka bolo in bɛɛ lajɛlen da dugu ma kira ye ladili ko fana na kisi ni nɛɛma b'a ma o ye wulu ka bolo fɛnsɛn bolo fila bɛ wuli de ninnu de b'i kɔrɔta ka bɔ dugu la o tuma fɛ k'a tilen o de kan ka kɛ a ka kan fana i k'i kɔnɔbara i k'o kɔrɔta ka bɔ i woro kan o tuma fɛ o fana o ye fɛn yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ o ta yɛrɛ ka jugu n'o bɛɛ ye i bɛ mɔgɔw yɛrɛ ye sujudu fɔlɔ n'u y'o kɛ u yɛrɛ da b'a fɔ ten ne bɛ alimami ma kɔnɔ yan sa ale ta ye tigɛ n kɔnɔ ye donc alimami bɛna ale sɔrɔ filanan na après a b'a kunni kɔrɔta ten dɔrɔn donc ni alimami tilala n'a bɛna a b'a tɔni laban nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ye fɛn min ye c'est-à-dire mɔgɔw mago tɛ seli in na mɔgɔw tɛ seli in valeur dɔn e m'a ye Allahu Ta'ala ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar e m'a ye an bɛ seli la an bɛ suɲɛliw la e m'a ye an bɛ seli la an bɛ namara la ni seli sera juma sera misiriw falen don bolonkɔnɔnaw falen don mais an bɛ ɲɔgɔn tulo tigɛ de la an bɛ ɲɔgɔn namara de la an bɛ ɲɔgɔn janfa de la n'i taara n'i ye mɔgɔ bila i ka bitigi kɔnɔ a bɛ taa du jɔ i ka bitigi la k'a sɔrɔ i t'a kalama mɔgɔw bɛ ɛriw tiɲɛ baara yɔrɔ c'est-à-dire an bɛ jɛnɛya la an bɛ nkalontigɛ la an bɛ maakɔrɔfɔ la an bɛ namaraw la nka Alahu Akbar mana fɔ an bɛ misiri kɔnɔ Ala dun ko seli in bɛ maa ladi ka bɔ kojugu ma e dun bɛ k'a kɛ a tɛ kɛ e ladi o kɔrɔ ye mun ye yarɔ subhanahu wa ta'ala Ala kɔni tɛ fu fɔ Ala ta de ye tiɲɛ ye mais seli min bɛ ladi ka bɔ o ma o tuma fɛ e tɛ ko dɔ kɛ maa min bɛ seli a ɲɛma ani Allahu Ta'ala cɛ kira ko an ka seli cogo min na a tigilamɔgɔ bɛ seli o cogo la ka t'o maa sɔrɔ criminel ye maafagala ye suɲɛlikɛla ye bingannikɛla ye jɛnɛyakɛla ye dulɔminkɛla ye o ka dɔgɔ dɛ o ka dɔgɔ kɔni nin fana kɔrɔ tɛ n'i bɛ seli k'i tɛ jurumu kɛ na i bɛ jurumu kɛ mais ka taa kirimu ninnu kɛ i ka seli in dɛ ale yɛrɛ de bɛ ladi seli yɛrɛ garde corps lama de don maa min b'a kɛ k'a ɲɛ hali ni ko i bɛ don ko dɔ la o tuma fɛ i tɛ sɔn hali ni wari b'i bolo i tɛ sɔn k'a dun parce que i b'a dɔn e kɔni b'a dun yan mais a bɛ taa bɔ i la tasuma kɔnɔna na donc i b'a ye doni fu de don donc seli bɛ ten de o tuma ni n'an ye seli k'a ɲɛma i yɛrɛ k'a yɛrɛ kɔlɔsi dɔrɔn i yɛrɛ bila nin minɛn kɔnɔ dɔrɔn 3 jours kɛ dɔrɔn i bɛ nin cogoya in na i bɛ seli matarafa tan i hakili bɛ a kan i bɛ k'a ŋaniya i bɛ k'a subahana rabbiyal alaw n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ɲɛ i bɛ k'a saniya dafa a Ala bonya bɛ i la a sabali n'a muɲu n'a basigi bɛ i la 3 jours dɔrɔn i b'a ye ten e yɛrɛ i ka suluku n'o y'i ka taabolo ye e yɛrɛ b'a ye jɛngɛ donn'o la i bɛ sɔn ko caman ma i tɛ sɔn mais an bɛ birika wuli la Allahu Akbar juma la an bɛna fɛnw fan bɛɛ lajɛlen bɛ fa mais en réalité seli tɛ kɛra a cogo la
o de b'a to an bɛ nin na an bɛ jamuruya la an bɛ nin na an bɛ suyɛniw la an bɛ nin na an bɛ maakɔrɔfɔw la an bɛ nin na an bɛ jɛnɛya la an bɛ nin na an bɛ dulɔ min na an bɛ nin na an bɛ kolankolonw na an bɛ nin na an b'an musow tɔɲɔ na an bɛ nin na an b'an cɛw tɔɲɔ na an bɛ nin na an mago tɛ sinji tugun na an bɛ nin na an bɛ k'an nun ye silamɛ ye f'a bɛ kɛ sababu ye ka silamɛw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ ka da ka mun na ala y'a fɔ cogo min na a tɛ kɛ kɛ ten o ko ala k'a fɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli ale bɛ maa ladi ka bɔ ko cɛjugu ma ale bɛ maa ladi ka bɔ kɔngow ma ka taa ye e b'o kɛ o cogo la mais e ma ladi ka bɔ o ma i yɛrɛ ka kan ka segin i ka seli i kan k'i ka seli i kan ka a réviser o de y'a to seli min filɛ nin ye a sabatira hadithi kɔnɔ ni maa dɔw tilala seli la salamu aleykum rahmatullah salamu aleykum rahmatullah seli bɛ mɔndɔn tan de seli a yɛrɛ bɛ taa a bɛ kɛ k'i kɛron seli yɛrɛ bintɔ i kan a b'a f'i ye dayya'aka Allahu kama dayya'tani i ye ne yɛbɛbɛ cogo min na ala k'i fara ta tiɲɛ k'i yɛbɛbɛ o cogoya la maa dɔw bɛ seli sisan i b'a sɔrɔ n'i y'a ka seli tila 10 ye 9 baraji o y'a dan dɔw ta n'i y'a tila 10 ye 8 baraji y'a dan n'i y'a tila 10 ye dɔw ye tilancɛ dɔrɔn de sɔrɔ n'i y'a tila 10 ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye kelen dɔw yɛrɛ ta bɛ a bɛ mɔnɔn k'a kɛ k'i kɛron de donc seli y'o de ye f'an k'an basigi seli de la f'an k'an selijiw de dafa f'an k'an a rukuw de dafa f'an k'an sujuduw de dafa zikiriw min bɛ ka f'an k'o de fɔ an k'an jija ka an jigi da seli in kan ka seli ni ka faamu an bɛ fɛn min fɔ an ka se ko subhana rabbiyal a'la a kɔrɔ ye di saniya bɛ ne ma Allahu ta'ala ye maa min ye masa kɔrɔ talen ye c'est-à-dire e bɛ kɛ nin fɔ i hakili fana bɛ k'o labaara i ɲɛ bɛ Allahu ta'ala bɛ fɔ laroji sanfɛ danfɛn bɛɛ sanfɛ ala ka bonya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim i bɛ kɛ ninnu fɔ Allahu akbar ala de ka i bɛ k'a fɔ i bɛ k'a kɔrɔ dɔn ala ka bon ni fɛn bɛɛ ye ni ala ka bon ni fɛn bɛɛ ye i dusu man ka taa fɛn wɛrɛ la nin t'a yira k'a fɔ tuma dɔ la i bɛ seli la k'i t'a miiri fɛn kɔnɔ o bɛ se ka kɛ o de y'a to ala kira ko tɛ kisi ni nɛɛma b'a ma sahaba dɔ delila k'i dama kasi ala kira ma ko n'ale bɛ don seli la a hakili bɛ taa fanw na ala kira ko a ma kisi ni nɛɛma ma seli yɛrɛ kɔnɔ i kan ka a'udhu billahi minash shaitani rajim fɔ i jɔlen bɛ o i bɛ rukuyi la o i bɛ sujudi la o i bɛ fatiha la o n'i y'a ye shaitana bɛ kɛ yagalabu i kan i miiri bɛ kɛ caya i b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim i bɛ sɔrɔ ka daji fiɲɛmani cu i naman fɛ siɲɛ 3 ɲɔgɔn na o bɛ kɛ seli kɔnɔ baasi t'o la a ka ca la n'i y'o kɛ kira ye nin fɔ sahaba min ye a ko kabini kira ye nin fɔ ale n'ale ye nin kɛ ale b'a ka seli bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban ala barika la shaitana tɛ wasuwasu kɛ a la donc nin bɛɛ ye seli matarafatɔ de ye k'a fɔ i bɛ t'i bolo da i solo la wali c'est-à-dire bɛ siyɛnni na wali i bɛ kolankolonw na ten dɔw yɛrɛ bɛ u b'u ka telefɔni jaabi kɛrɛrɛ c'est bon a ka dɔn mais ala ye 24 heures bɛ i bolo miniti damadɔnin dɔrɔn mun na i tɛ telefɔni isolé o wagati mun na i tɛ telefɔni bila o wagati c'est-à-dire o ye fɛn wala bɛ alhamdulilahi rabbil a ka dɔn k'ale bɛ seli la donc o tɛ ala ko e bɛ ka nin de tigi répond ye non ça o man kan telefɔni bɛ nin kɛ jo fana ye an bolo telefɔni wallahi i bɛ sa don dɔ la k'i ka telefɔni Samsung ka fɛn kura i bɛ sa don dɔ la k'a to i kɛrɛfɛ a bɛ sonné i tulo t'a la tugun e bɛ sen bɔ a la maa wɛrɛ b'a ta yan vraiment fɛnw bɛ yen ninnu ye mago ɲɛlanw ye mais a ka taa se an mago tiɲɛ fana ma a ka taa se vraiment an ka bato ɲagamina ma mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la kɔrɔfɔ in kɔrɔ de ye nin ye. في الصلاة لغير عذر بابو الالتفات كراهة الالتفات للصلاة لغير عذر عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. nin fana ye bonda wɛrɛ ye min ye titiri wɛrɛ ye n'o de ye k'i to seli la k'i kɛrɛ filɛ tan wali kɛ yanfɛla filɛ o ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a ti bɛn nka sugu fila don kɛrɛ filɛ n'a min kɛra ni ɲɛ ye tan dɔrɔn k'i kunkolonin kɛ tan
k'i kunkolonin kɛ tan Imam Nawawi kan bɛ o de ma mais ni kɛrɛfilɛ bɔra o la fo k'i yɛrɛ kɛrɛ bɛɛ filɛ k'i bɔ kɔrɔn yɛrɛ la k'a kɛ tan o tumana fɛ o tɛ kɛrɛfilɛ ye tuguni o kɔni tora i bɛ tilon de la sa o kɔni o bɛ seli yɛrɛ tiɲɛ mais kɛrɛfilɛ min n'o kɔnnen don ni ladili kɛlen b'o la o ye dɔn in de ye ko Alakira ɲininkala kisi ni nɛɛma b'a ma ani liltifati fi sala ko Alakira ɲininkala ka bɔ kɛrɛfilɛ ma seli kɔnɔ Alakira ye mun fɔ innama dhalika ikhtilasun yakhtalisu shaytanu min salatik k'i k'a dɔn k'a fɔ o ye sɛtana ka purutili de ye o ye sɛtana ka sonyɛli de ye ka bɔ i ka seli la i ka seli baraji min dafalen bɛ d'i ma n'i ka kan ka jannatul firdausi sɔrɔ n'a ye sɛtana bɛ den kɛ dɔ puruti a la ka dɔ puruti a la ka dɔ puruti a la o de ye kɛrɛfilɛ ninnu ye donc nin ye ko ye mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la tuma bɛɛ maa dɔw bɛ seli la mais fɛn tɛ k'u ɲɛna ma dɛ den kasira yan fɛ a bɛ k'o filɛ den ka dɔw yɛrɛ bɛ u b'i ni ka kuma muso fɛ k'o tɛ seli la a bɛ seli yɛrɛ bɛɛ dabila bon maakɔrɔ dɔ bɛ olu ta ye dɔnbaliya ye u bɛ to seli yɛrɛ la ka kuma yɛrɛ n bɛ seli la fɔlɔ olu b'o kɛ bon o kɔni ye hakili yɛlɛmaw ni fɛn man d'a la ni maa bɛ to i hakili kan k'o kɛ mais fɛn min y'a kɛrɛfɛlaw n'a kolankolon ye maa hakilimaw yɛrɛ b'o kɛ seli kɔnɔ vraiment o ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a tɛ bɛn mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la o tuma Alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ma ikhtilasun yakhtalisu shaytanu min salatik o ye sonyɛli de ye o ye purutili de ye ikhtilasu arabukan na k'i den kɛ fɛn fosi ka bɔli o ye sɛtana b'o de kɛ dɔ bɔ i ka seli baraji la parce que Ala ma ahidi lakum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin sɛtana y'an jugu de ye c'est-à-dire fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka wo de anw ma fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'anw ni Ala cɛgoya sɛtana cɛsirilen bɛ o la o de y'a ta sabatira hadithi kɔnɔ ni seli welela Allahu akbar sɛtana min bɛ yan a bɛ boli ka taa ko f'a kɔ bɛ tila a la i tulo b'a a kɔ bɛ tila a la ka taa a bɛ taa a taa kun ye mun ye a t'a fɛ Ala tɔgɔ min bɛ fɔ nin a t'a fɛ ko ma a bɛ taa ka taa a bɛ boli a bɛ pan ka taa yɔrɔ la a tɛ seli in wele kan mɛn yɔrɔ min na a bɛ taa o tuma a b'i madɔ ni seli welela tilala seli la bɛɛ o tuma fɛ a bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka na wasuwaso daminɛ mɔgɔw la o tuma o de y'a to n'an bɛ seli la an kan ka a'udhu billahi minash shaitani rajim min bɛ fɔ seli daminɛ na k'i hakili to a la i k'i yɛrɛ fana bila sɛtana bolo tuma dɔw la an dɔw bɛ na an bɛ seli la alimami kɔfɛ alimami bɛ taa fɔ tuma min na salamu aleykum warahmatulah a ye sura jumɛn kalan an t'a dɔn an yɛrɛ bɛ ɲinɛ tuma dɔ la fitiri de seli la wa yala safo yɛrɛ de don wa fɛn min yɛrɛ don an bɛ bila an ɲinila tuma ni alimami ko salamu aleykum donc vraiment nin ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a bɛ seli baraji nagasi nin ye fɛn ye maa kan k'i kɔlɔsi fɛn min na seli ale ye fɛnba de ye silamɛya nɔngɔn fɔlɔfɔlɔ tawhidu kɔfɛ o de ye seli ye an k'a kɛcogo ɲɛ balaka tɛ ɲɛ ale la kolankolon tɛ ɲɛ ale la hali a nafilalama n'a ma ɲɛ i donna la a kɛ k'a ɲɛ n'i bɛ ruku kɛ jija i seko damayira bɛɛ la i k'i kɔ tilen i k'i kun tilen i k'i kun cun ka taa i kana i yengɛn fana tuma bɛɛ kɛrɛfilɛlen na i bɛ k'i kɛrɛfilɛ o ye fɛn ye fɛn minnu b'a la ni a ti bɛn an k'an hakili to o la mais darula dɔw bɛ na i kɔnsɛli la i ɲɛ bɛ den tatɔ la kuranfili la seli n'i bɛ se k'o ta k'o bɔ yen k'i to a kɔnɔ i b'o da n'o yɛrɛ ti ɲɛ i bɛ seli in yɛrɛ tigɛ pewu k'o ta wali ɲɛ bɛ fiyɛntɔ bintɔ la kɔlɔn kɔnɔ n'i bɛ seli la n'i bɛ se k'a minɛ k'a récupérer k'i to a kɔnɔ i b'o kɛ n'i tora i bɛ seli yɛrɛ tigɛ wali sa nana i kan o ni a ɲɔgɔnna wali ɲɛ b'a la sonyɛliko tile na ɲɛ b'i ka moto la dɔ bɛ ka moto kankari ka taa e maa min ɲɛ bɛ a la n'i bɛ se ka cogo k'o kɔnɔna na mais ni cogo ma sɔrɔ i bɛ se ka hali seli tigɛ ka taa wali moto récupérer n'i tilala i bɛ sɔrɔ ka n'i ka seli kɛ o bɛɛ lajɛlen o ye darula dɔ ye en tant que n'a taatɔ don na i dun b'a dɔn danganiya b'i bolo son de filɛ nin ye e dun de ɲɛ bɛ a la o tumana fɛ ka fɔ n bɛ seli la i bɛ se k'i ka seli tigɛ o tumana fɛ k'o récupérer o ye silamɛw ka nafolo ye o bɛ kɛ donc seli fɛnba de don an k'an hakili to seli in na n'an donna kɔnɔ an bɛ ka Alahu Taala de gindo ɲɔgɔn ya a nafila a n'a farida o bɛɛ lajɛlen na en tant que maa i balola fɛn min kan Alahu Taala b'i fatu o kan ni kunnadiyara o dɔw la Ala b'i fatu k'i to sujudu la wali Ala b'i fatu k'i to seli yɛrɛ kɔnɔ maa dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fatu ka jɔlen to ruku fɛ o ye Ala Taala ka bonya dɔ de ye ka d'a kan ni maa ni fatura lahalaya min na i bɛ kunun de tɛ alikiyama dɔ don maa dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fatu k'o to jɛnɛya la
o tuma na fɛ ni fatura ka bɔ jana i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ lakunu o cogo de la alikiyama dɔ don i walakale walimuso kan i bɛ kunu ten alikiyama dɔ don yarɔ o kɔni dalu ko ɲini wɛrɛ tɛ o la o a don effectivement o bɛ kɛ ten maa dɔ tun bɛ a bɛ dugu dɔ la an tɛna dugu tɔgɔ fɔ kisa dɔ a kɛra mɔgɔw ɲɛna ale kɔni ta ye sitɔmɔmusow a tun ta olu de kunbɛn kungo kɔnɔ ka mago dilan olu la ni min sɔnna nɛgɛnni ma a b'o kɛ ni min ma sɔn nɛgɛnni ma n'a kan ka fɛɛrɛ min siri e la a bɛ o fɛɛrɛ siri e la seerew ko maa minnu ni ko in kɛra u ɲɛna wa a y'i dalen to muso dɔ kan don dɔ ko san dɔ Alahu Taala y'o ci a ma san in nana ka mɔlɔnti ka na k'a dalen to muso in sanfɛ o tuma ale min bɛ dɛ a kan ka muso in de kin duguma a ma m'o kin dɛ k'a ye kunkɔrɔta kɛ ni sɔgin ten ka segin ka taa n'a yɛrɛ awa cɛ sumana muso in kan ten koyi muso de labana ka cɛ yɛrɛ a y'a dɔn min kɛ cogo de ka cɛ yuru k'i bɔ a kɔrɔ o tuma na fɛ o san o tigilamɔgɔ fana a bɛ kunun tɛ alikiyama dɔ don ni maa min sara fɛn min kan bu'itha alayhi i bɛ kunun a kan alikiyama dɔ don e dun t'a dɔn saya bɛ n'i ma k'i to acte min kan e t'a dɔn saya bɛ na k'i to action min na e t'a dɔn saya bɛ na k'i o de y'a to Allahu Taala ko ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun i bɛ diɲɛ fɛn fɛn na siran Allahu Taala ɲɛ i bɛ diɲɛ waati o waati i bɛ diɲɛ ko o ko la a dɔn saya in a ka sɔrɔ adamaden na ka tɛmɛ babini min n'a a juru b'i sen kan saya ka surun n'o yarɔ nɔrɔlen bɛ a mɛ saya ka c'est-à-dire an bɛ kiyama kɛnɛ de kan ne sɔɔni dɔrɔn e yuru la dɔrɔn e bɛ kiyama kɛnɛ kan donc ko in y'o de ni ko de don a bɛ bɔ i la tuma min na i t'o dɔn maa k'i dusukun jɛya Ala ye i ka baaraw kɛ Alahu Taala jati kama maa y'a dɔn maa ma dɔn i ka sabali o kan o de y'an ka salafu taabolo ye Alahu Taala y'o de fɔ an ye kira y'o de fɔ an ye wa nin de ye seli ye an ka seli bonya an ka makama dɔn an ka daraja dɔn an ka k'a kɛ cogo la o tuma na n'o kɛra a b'an ladi ka bɔ kojugu kɛ ma a b'an ladi ka bɔ kirimu ma seliba ɲuman min hakili b'a seli la ka t'o ye namara ni janga o ka dɔgɔ kosɛbɛ i bɛ taa mɔgɔ caman y'a dɔn nafoloko tile in na n'an bilala bitigiw la tuma dɔw la an bɛ finiw pan ka na fɔ kunberenkurun yɔrɔ la mais c'est-à-dire danger de filɛ i bolo nin ye ni n'a tigila mɔgɔ jɛra i b'a fɔ ko ayi ko karisa in tɛ nin ye a bɛɛ a ka du bɛɛ lajɛlen a b'i ka nafolo bɛɛ lajɛlen sama k'a sɔrɔ a dun bɛ seli effectivement i y'a dɔn misiri yɛrɛ de kɔnɔ naam seli in n'a lakika in a tɛ k'a kɛ a kɛ ɲɛ ma parce que i b'a dɔn k'a fɔ nin ye fɛn ye min bɛ taa segin alikiyama dɔ don maa tɛ fɛn to fan kama o ayi i b'a to de ne tɛgɛ nin ta wa nin ye tasuma de talen yen fɛ donc i b'i yɛrɛ ɲini o ko la seli de b'o di maa ma seli tanha ale de b'i ladi n'i bɛ seli k'a ɲɛ ma a b'i ladi yɛrɛ de seli yɛrɛ de b'i kɛ i n'a fɔ surasi de b'i kɔ a b'i balila fɛnw ma seli yɛrɛ de b'o kɛ mais seli kɛ ko ɲuman ko don n'a saritiw ye n'a wajibi ye kɔrɔfɔ in kɔrɔ de ye na. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة نعم فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ala kira ko ma kisi ni nɛmɛ ba ma iyaka i kɔlɔsi anasi i kɔlɔsi kɛrɛfilɛ la seli la dɛ i kɔlɔsi ala munna fa innahu halaka k'i k'a dɔn halaki ni tacɛ ni bɔnɛ de y'a ye k'i to seli la k'i kɛrɛfilɛ fa innahu halaka ko halaki ani tacɛ o de don kira ko ma kisi ni nɛmɛ ba ma ko kɔfilɛli ma ɲi dɛ mais n'a ma ɲɛ a kɔ ni darula nana i bɛ se k'a kɛ nafila la i bɛ nafila la witiri ni fɛnw wali nafila min tɛ farida ye ko dɔ nana kɛ i b'a fɛ k'a contrôler i bɛ se k'i kunkolo kɛ k'a yɔrɔ filɛ wali i bɛ se k'a kɛ tan nafila la mais farida kɔnɔna k'a k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ nafila fana na n'a darula fana bɛ yen nɔ mais fɛn min tɛ o ye k'a kɛ farida la wali darula wɛrɛ t'a la kɛrɛfilɛ la an t'a fɔ kɛrɛfilɛ in bɛ seli kɛ mais ala kira yɛrɛ ko halaka k'i k'a dɔn k'a fɔ halakili de don tacɛn de don bɔnɛ de don maa ka kan ka i yɛrɛ kɔlɔsi a la ni wulila seli la i k'i simi a la i k'i concentré a la i k'i hakili da ala kan la i taani min bɛ diɲɛ kɔnɔ e y'i diya o seli tan bɛ e bolo an bɛna safo min seli nin ye sisan an pereselen bɛ k'a kɛ maa bɛ yen nɔ sa n'i taara jɔ o kɔnɔ kaburu kɔnɔ
ko ala ye occasion di ma ke seli ta kana seli mo fe ni tlale titi ka so re ibti da kaburu kono wallahi o kado e kate jiena kono fem bella jele farale nyo ka ke jaman kulukutu kelenye o kada e kate me o kan mais o fulama fila an bolo an bi seli an bi fɛn mais an bɛ tila k'o seli ɲɛfɛ an dun fana bɛna laban o ma don dɔ an bɛna taa n'i ma taa yan fɛ don dɔ i bɛ taa yan fɛ n'i ma taa 10 heures i bɛ taa lansara fɛ o y'a sɔrɔ i ye seliw yɛbɛbɛ i bɛ lafiya ani daha ani sunɔgɔ sunɔgɔ b'i ɲɛ o dali b'i ɲɛ o i bɛna taa da i kɛrɛ kɛ yan fɛ 110 120 130 100 100 100 i dalen bɛ i kɛrɛ kan kɛ makɔnɔni kɛ o don bɛna an k'an wuli yan tatajafa جنوبها عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا على ودفو ان كرو ولي كبو دلونا كالا باتو كتشسري ك واتي ني واتي كونغروني ني سورتو ام نيالا بون واتي موناني ما كان كي يرا كروجي ما فتنو وبشورو لا كتا فام بلا جيلنا يتا دون يبتا مامنا يتا دون يبتا تشومنا نياغامنا ما كي جيجا كي الله تعالى كان o mana fɛ kira ye min fɔ diɲɛ wuli taamasiyɛn na a caman kɛla a ko diɲɛ wuli la wa yakthurul haraj ko fagaliw bi caya aw yɛrɛ ɲɛ b'a la maaw bi faga sa min y'a faga o t'a dɔn a y'a faga min na min yɛrɛ fagala o t'a dɔn a fagara mun na ko ikhtalata alhabilu binnab ko cayara ko nɔɔni na diɲɛ na bɔn an bɛ fɛn min bolo dɔrɔn c'est-à-dire fɛnba fɛn belebeleba o tɔ o de bɛ caya mɔgɔw ɲɛna o de y'a to kira ko bu'ithu ana wa sa'a ka hatayn k'ale ni alikiyama cira komi nin est ce que bɛrɛ bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ wa kira cili ni alikiyama sanga ni ɲɔgɔn janyani de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn b'a tɔ mɔgɔw bɛ ɲaga o de la o tuma a y'a to an ka siran ala ɲɛ a y'a to an ka segin a y'a to an ka duntaw dɔn a y'a to an ka kɛtaw dɔn a y'a to an ka fɔtaw dɔn a y'a to an ka segin ka taa ala ma saya in b'an comi don min na an t'a dɔn i bɛ baro kɛ ka te min kɛ fɛn bɛɛ kɛ k'i tulon janga yɛrɛ la i bɛ t'i dan mɔgɔw bɛ na i su sɔrɔ o de ka ca sisan balanasayaw balanasaya yɛrɛ fana ye kiyama taamasiyɛn dɔ de ye o tumana fɛ ala ka bɔda ɲuman d'an ma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka seli in k'a latanga ka seli in k'a latanga n'o kɛra alahu taala b'a kɛ sababu ye ka bɔda di an ma hana alwaqtu muso naam ni muso y'i wele k'a fɔ a mago bɛ i la i b'a dɔn ko in fana cɛ ka mago yuguba cogo ani muso ta tɛ kelen ye o kɔrɔ ye muso bɛ se ka sabali min kɛ ko in na o fana ni cɛ ta tɛ kelen ye donc o n'a ɲɔgɔnna la n'i bɛ nafila sun na ni muso ko a mago b'i la problème t'a la i b'i ka nafila sun tigɛ i b'a mago ɲɛnabɔ problème t'a la parce que ala kira ko ten kisi nɛmɛ b'a ma almutatawwi amiru nafsi maa min b'a la ni e kɔni bɛ ka sun kɛ i yɛrɛ sagoya la farida tɛ k'e yɛrɛ y'i yɛrɛ ka masakɛ ye kɔrɔ ye min cogoya min ka di ye hali i bɛ se ka sun san fɔ midi i terikɛ dɔ nana i nɔfɛ k'an ka taa i y'a sɔrɔ a kɛn bɛ ka sɛ faga alhamdulilah o sogoba jiranen bɛ ye cɛw ne tun bɛ sun na mɛ a ye tɛgɛ ko jigin i b'a dun foyi t'e la n'a y'i da i b'a sɔrɔ n'a y'i da i t'a sɔrɔ i ka d'ale ka b'o cogo fana na i muso n'a mago jɔra i la tiɲɛ yɛrɛ la a yugubara a mago b'i la tile fɛ problème t'a la i b'i ka sun tigɛ n'o yɛrɛ ko in ye n kɔrɔ sun tigɛ in fana tɛ wajibi ye ko f'i ka bɛɛ kɛ ni ji ye bisimila i b'a kɛ n'o yɛrɛ in kɔrɔ k'i sun tigɛ n'o ye problème t'a la ka d'a kan nafilaw don kira ko ko almutatawwi amiru nafsi baasi tɛ o la naam هذا وأصلي وأسلم على جميع أنبياء الله ورسله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو كم بالسنين ولا نعم على الصنام Jay Savon avait nɔgɔya ko fɔ Jay Savon sanfɛ de Marseille a ye nɔgɔya sira labila dɔgɔdɔgɔnin sanni fo ka taa se caman sanni ma Jay Savon kɛlen ma ka safunɛw labɛn cogoya la fɛn min ye dɔgɔdɔgɔnin sanni o ka nɔgɔ a kɔnɔ fo ka taa se caman sanni ma ka daminɛ safunɛ mugan ta 40 ta 60 ta fo ka taa se 100 ta ma wa caman sanni sira fɛ fɛn min ye carton ye 320 grammes kisɛ 24 b'o kɔnɔna na o carton ta prix ye 1200 dɔrɔn ye 220 grammes kisɛ 16 b'o carton kɔnɔna na o carton ta prix ye 400 dɔrɔn 120 grammes kisɛ 48 b'o kɔnɔna na o carton ta prix ye 760 o safunɛ wa sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ bɛ k'a cɔncɔn min b'a to kɛnɛya bɛ sabati du kɔnɔna na Jay Savon o y'an bɛɛ de ka lafiya ye Jay Savon o y'an bɛɛ lajɛlen ka saniya sira ye
ni mami mako bala ka kibara nyene ke to sikrola ay wolel ke plus 223 64 58 44 44 74 72 05 77 76 11 38 49 kafo tonoma Seydi Amana Finance abe aw dema akasika war mara doni o siraka nogo abe atoko seben fu wa bugula tike seben ando e karante copie ibe udi amosi akobo onola Seydi ka chide mo be awsora awsigerola ka warnu mine dondon Seydi Amana Finance kan deme war mara ko nyumana kanda piba ka ka frofon la kodo jema ko batiku chakedaw ken rew awmona ka je yoro wala sa o kasika la kodo tiliala ay ne gajuru bamba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com kanda pub we siratelmay baka baloko nyuma we baka tiki hami nga SKF industry ayo hamine takabo awka nikana ni turtu nyuma mi la me ka kori kulo nyumana mishi saka ba nyogome so olu bela jele bisega ni du wa abe baka ka kena sabati wa baka dumni ko dafa ay ne awmunu makobe dogodon sana walma chaman sanna ay weleli ke 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80 لا تنسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه رحمة مركت كسكا لامركي جمنا سكو بلا أو سكيالا أو منك جين رورو أكاسكا سانيكي أكوننا نين نوهاي نتليهاي ني هاكلي سكي سرا كلمبيو رحمة مركت أبي أباري نكايا أوي أكيرو أبا فكا دودغوني سانيكي والما فكتا سي chaman sanima akera bolma fonye senflaw kata se senanuma fokata se bararo kono minewma fokata se sokono minewma muso ka dumuni minew muso ka labe minew roma minewma sira kelimpew rahma marketa bo sira nogoy awye ni awbe kibara chamanyini ka faranika ay nega jur ko ngoka laje plus 1 72 44 67 20 14 plus 1 72 44 67 00 46 plus 223 76 07 11 57 plus 223 65 00 92 92 رحمة مركت وإلا فياي الله 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 سبحان الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا محمد يا محمد يا نبينا يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله ويا محمد آمينة دنددو يا حبيبنا يا رسول الله